बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं और ये खबरें पाकिस्तान के हवाले से हैं। नाज़रीन, खौफनाक तबाही, सैलाबी और बारिशों की सूरत हाल से पैदा हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त 100 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये तादाद बढ़ने के इम्कानात हैं। किन इलाकों के अंदर अहम तरीन डैम और राबता पुल टूट चुके हैं और एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल और इस वक्त नाज़रीन रेस्क्यू मिशंस जो हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं और महकमा मौसमियात ने मज़ीद ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मामूल से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मानसून की बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और नाज़रीन एक ऐसी सैलाबी सूरत हाल है जो इससे पहले देखने में नहीं आई है। जगह जगह पर नाज़रीन बादल फटने के जो है वो वाक़यात वो रिपोर्ट हुए हैं। चकवाल के अंदर बादल फटा और उसके बाद नाज़रीन वहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे जो कटास राज मंदिर है ये काफ़ी पुराना और हिस्टोरिक मंदिर है। यहाँ पे जो भारतीय जो वज़ीर आज़म एल के अडवाणी और दीगर जो इनके आला तरीन ओहदेदारान हैं वो भी विज़िट कर चुके हैं। अब जो इंतज़ामिया है वो इसको बचाने की अतुलवसा कोशिश करी है लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। वहाँ पे कटास राज मंदिर जो है वहाँ से उसके अंदर से पानी बह रहा है और बड़ी तशवीशनाक खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन पिंडी खैप जो है उसके करीब एक डैम जो है वो टूट चुका है और उस डैम के टूटने से इस वक्त वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल ख़राब है वो रावलपिंडी के अंदर है। रावलपिंडी में चक्री मोटरवे इंटरचेंज जो है उसके करीब एक फैमिली जो है वो इसमें सैलाब में फंस चुकी थी और फिर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रेस्क्यू किया गया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके साथ ही नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके जो हैं जो ख़याबान सोरवर्दी है ये और दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। बताया जा रहा है नाज़रीन के वहाँ पे जो घर हैं उनकी पहली मंजिल यानी आप अंदाज़ा रखें कि एक एक पोर्शन जो है वो पानी में डूब चुका है। लोग छतों के ऊपर हैं और फौरी तौर पे उनको एमरजेंसी में रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक जो है वो बहरिया टाउन में है। बहरिया टाउन फेज़ 9 का जो एरिया है नाज़रीन वहाँ पे डैम का रास्ता वो जो बरसाती नाले हैं उनका रास्ता तब्दील करने की कोशिश की गई थी लेकिन अब जो है वो पूरे का पूरा एरिया ज़ेरे आब आ चुका है। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि 7-7 8-8 फिट पानी वहाँ पे इस वक्त मूव कर रहा है। आसपास की आबादियों के राबते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और वहाँ पे फौरी तौर पे रेस्क्यू जो है वो मिशन शुरू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन बताया जा रहा है कि इस वक्त छान डैम जो है वो टूट चुका है। ये नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो एमरजेंसी से ज़्यादा मतलब परेशान कुन है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। जो अभी तक मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी हैं वो 100 से ज़्यादा अमवात इस सैलाबी रेले के अंदर हो चुकी हैं। अभी नाज़रीन जो ये सैलाब है ये जो मुकामी तौर पे बारिशें हैं अभी जो आप सैलाबी पानी इंडिया की जानिब से छोड़ा जाता है उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल जो है मज़ीद पैदा हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो पंजाब हुकूमत है उसने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पे जो एमरजेंसी नंबर्स हैं उनके ऊपर राबता करें और जो ज़ेरे आब इलाके हैं वहाँ पे मकीनों को बिल्कुल कहा गया है जी कि आप जब तक जो आपको इमदाद नहीं पहुंचाती जब तक आपको रेस्क्यू टीमें जो हैं वो आके रेस्क्यू नहीं करती तो कोई भी गहरे पानी के अंदर इस तरह का काम ना कीजिएगा, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना कीजिएगा कि आपकी जान को ख़तरा हो। नाज़रीन, इस वक्त कहा जा रहा है जी कि अंडर पास जो हैं वो सारे के सारे पूरे के पूरे यानी अंडर पास से ऊपर भी पानी बह रहा है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप अंडर पास जो हैं उनसे दूर रहें। इसके अलावा बिजली के जो पोल हैं उनसे दूर रहें। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन इस वक्त तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद ख़तरे की घंटियाँ बजाई हैं और उन्होंने कहा है
کہ آپ جو ہے وہ آگے آنے والے چند دنوں میں مزید بارشیں اور طوفانی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت ناظرین جو روڈز ہیں وہ ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، بہت سارے روڈز ٹوٹ چکے ہیں، بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے ان سیلابی ریلوں کے اندر، خاص طور پہ ناظرین جو جہلم دریائے جہلم ہے اس میں طغیانی کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس وقت ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ پنڈی کھیپ کا علاقہ وہ کافی زیادہ پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، اور اس وقت ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر خوفناک تباہی مچانے والی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے۔ ناظرین کراچی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں کہ کراچی جو ہے، کراچی میں بدین ہے، ٹھٹھا ہے، سجاول کا جو علاقہ ہے یہ مکمل طور پہ سمندر کے نظر ہو جائیں گے، سمندر کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس میں بتائی تو جو ڈیڈ لائن ہے وہ 2045 تک کی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کافی زیادہ پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بنگلہ دیش اور وینس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پہ بنگلہ دیش تو تقریباً 75% پانی کے نیچے چلا جائے گا، اور جو وینس کا علاقہ ہے، جو وینس ہے شہر ہے، یہ مکمل طور پہ زیر آب چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں خوفناک تباہی مچا رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو جب یہ قدرتی آفات آتی ہیں تو اپنے جتنے بڑے بھی انتظامات کیے ہوتے ہیں، جب بادل پھٹتے ہیں تو ان میں سے لاکھوں ٹن جو پانی ہے وہ نکلتا ہے، اور یکدم نکلتا ہے، اور پھر اس کی نکاسی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا ہے۔ جو اس وقت ضلعی انتظامیہ ہیں تمام اضلاع کے اندر، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، پانی جن علاقوں کے اندر کھڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو سیلابی ریلیں ہیں اس میں زیادہ تباہی، نہ صرف راولپنڈی کی گلیاں جو ہیں وہ نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور آپ نے جتنی بڑی پلاننگ کر رکھی ہے وہ آپ دیکھیں چائنا کے اندر، امریکہ کے اندر بہت ہی خوفناک مناظر ہوتے ہیں کہ جب بارشوں کا پانی اور سیلابی پانی آتا ہے، تو چونکہ اتنے بڑے لیول کے اوپر چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی نہ تو انسانی بساط کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ قدرت کا مقابلہ کر سکیں، تو حکومت جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعائیں ہیں جتنے بھی اس وقت اہلکار ڈیوٹیوں کے اوپر موجود ہیں۔ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسکیو مشن کے دوران بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ورکرز موسٹلی اس میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں ہیں جو مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن علاقوں کے اندر حالات خراب ہیں ان علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے علاقے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ روابط کے اندر رہیں، اور دوسرا جو ہے جن علاقوں کے اندر زیادہ وارننگ ایمرجنسی نافذ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں، تو لوگ جو ہے اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب اچانک ایمرجنسی آتی ہے تو پھر بہت سارا کچھ وہ بہا کر لے جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کے جو ان ایریاز کے اندر لوگ ہیں انہوں نے محفوظ مقامات پہ منتقل ہونا ہے، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔